Vishulakshmi Devarma te Basanti Devarmani nogo thangai naikha MDC ni keplai ingai ketal MDC borongmanangje Gita Devarma logio tongo Sudir Devarma te Bishurai Devarma sakhamya klaijak ni khanaoino boni nogo thangai nailekha khumlung amsayo yaglo borok tamkok ksaka khanai nedi dongo tibini mangplio Ya, aku nak ni. Kek tak tahu sendiri. Pasal ni pada di sana ada mana tu? Kisah kata. Ceng kerja. Baru bapak kamu? Baru nak tak lainnya. Baru tu kamu kena se. Kamu baru ni. Kamu sudah tinggal hospital kerja ba? Gua baru tak ya. Baru baru kita. Nak tak pun nak tak salah tak kan. Cuma lihat dengan saya salah tak apa. Ini apa ke? Oh, susah ni tu. Kataku masal injury kata bahan injury kata dia. Kita ni bagian sudah timah kita hospital kan tu ya. Orang bisa sama saja kawan itu. Orang kata bisa. Kau mana kau tangga? Kiri baru apa? Dia mana pun macam tu. Kau makan matang macam hari. Matang hayu. Kaya yang tu hayu kena kata. Kita macam sama lagi. Oh tirok tu mana? Macam tirok nang mana dah? Saya tak ada belajar. Nampak kata tu. Sekarang nampak apa? Mai tu saya mana boleh? Anak tu kucing cuang, bahasa ini. Lemah macam ni dah. Obo exactly Mongolia kohoi parakno. O jaga sekango jedino chini counting 17 tarik adino borok tom bai thanglai mani tom filjagai accident ka khorok tambele khan injury ka hospital kisa naijagi borok no phai pika kai borok nainen phai mani tapsuk munang tumo basanti ni no obong kai obon je sekangse bisolok kino naibuka binke buarak dukhomanja kai mokol nikina phaiting kisa dukhomanja bo kai bara phaitingo mane phigung digi bini dukhomanja kai bono x-ray khlaijak dia ko dini salai nai phai mani obo kai kohoi para Mongolia bokno kohoi para o yakam edisi yakam borok onko bijay utsav man bijay utsav ya adina counting khangkai tong thlai bujo ton gari kalai thang borok tom kalai khatai ko tom kai thang khangkai accident ngi dukhoman man borok borok no to borni sori dati hamtu angki bisa borno pesa x-ray khlaijan bagi help khaja angkai khoroksa ani bukhuk bisolok ingke maite meng tong bono bhaino je bosai maman jinis paichanan bagi bono kise bichang financial help khlaija dakti khlai bong sori hamui basathung karon borok jini active warriors jini tipra mothani buri bodolni kai angobono diaine boro dati khlai hamui basathung tini oro angbai tongo jini zonal chairman boromgunang bisrai Burma tongo jini topon yango tongo vice chairman Sudip tei jini Sonjit kai juddo tongo dada gobai ke jini khumulung ni borno tiri naifina phaimani hambai
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Agartala-ni Bagbario Rajursi College of Education and Skill Tongo o College Tripura Hasteni Kaisa Kahamko College Tangai Hinke o College o Rungsrangna ni logi Kaham Skill Frangzago 2026 ni simi 2027 Bishini Admission Jengai Rizaka Oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware Skill Boss Rangnani Seb Rizago Tei o College o Scholarship tei installment by semester fee rina nibo shep tongo tei girls hostel nibo shep tongo admission ni bagai tini no chungbai kerengdi chini website ni mung ongkha www.rajursicollege.in রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল।